कराची में कोरोना बेकाबू, मस्बत शरह 45.43% हो गई। इस्लामाबाद में शरह 18.91% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में जजेस भी कोरोना के निशाने पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के रीडर भी कोरोना में मुब्तला। जिला कचहरी में 15 जजेस भी कोरोना का शिकार हो गए। मुख्तलिफ अदालतों के 58 अहलकारों का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आया। मुतासरा जजेस की अदालतें आज बंद रहेंगी। अदालतों में 10 डिसइंफेक्शन स्प्रे कराया जाएगा। जिला कचहरी ईस्ट और वेस्ट कोर्ट्स की इन अदालतों में भी स्प्रे होगा, जिसके अदालती अहलकारों को कोरोना हुआ। मौलिक वबा से अमवात और केसेस में भी मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में मजीद 23 अमवात, 7,678 नए केस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 12.93% हो गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 17.9%, रावलपिंडी में 17.5%, हैदराबाद में 17.27% और पेशावर में 16% हो गई। वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 7,86,027 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद 17,06,49,149 हो गई। अनारकली बाजार में धमाके के बाद लाहौर के फिजा सोगवार। प्लांटेड डिवाइस से किए गए धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनाज़िर। 5 तबाहशुदा मोटरसाइकिलें और 1 साइकिल ताहाल मौजूद। फ्रांसिक एजेंसीज और हसास इदारों ने जाए वक़्वा और मुतासरा इमारत के मलबे से शवाहिद जमा कर लिए। आम अफराद का दाखिला बंद। इतराफ में मौजूद दुकानें भी सील। 3 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा थाना CTD में दर्ज। सेनेट इजलास में लाहौर धमाके में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। अपोजिशन ने लाहौर धमाके और गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का मामला उठा दिया। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि ये सब TTP से मुआहिदे के बाद हुआ? वफाकी वज़ीर दाखिला को ऐवान में होना चाहिए था। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने मौक़िफ़ की तायीद कर दी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का हंगामा। बरजीज़ ताहिर ने कोरम की निशानदही कर दी। इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। शहरियों पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे के लिए नेपरा में दरखास्त दायर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई दरखास्त पर समाअत 1 फरवरी को होगी। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक ने बिजली 1 रुपया 79 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त दे दी। समाअत 2 फरवरी को होगी। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर कौमी शाहराहें और मोटरवेज कई मकामात पर बंद करना पड़ी। कौमी शाहराह पर अलीपुर से उच्च शरीफ, तरंजा, हेड पंजनत, अहमदपुर, जलालपुर, शुजाबाद, बुरेवाला, बक्कर में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली समेत निक्याल, खुईरता, तत्तापानी और चड़ोई में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बारिश से कई सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई। निरा गाजी खान और कोहे सुलमान के इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई। नाकिस प्लानिंग, ताख़ीर से फैसले, सानेहा मरी की वजह बने। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल सानेहा मरी की रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सानेहे से पहले 2 बार बर्फबारी हुई, 1 बार ट्रैफिक जाम हुई, मगर इंतज़ामिया को होश ना आया। जुमे के सुबह 11 बजे हालात ख़राब होना शुरू हुए। खौफनाक ट्रैफिक जाम के बावजूद मज़ीद गाड़ियों की एंट्री ना रोकी गई। सानेहा मरी के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत जल्द तहरीरी फैसला जारी करेगी। कराची पोर्ट पर फंसे मालबरदार बहरी जहाज को रीफ्लोट कर लिया गया। रीफ्लोटिंग करने का ऑपरेशन 45 मिनट तक जारी रहा। KPT की 4 टग बोट्स ने हिस्सा लिया। बहरी जहाज आज दोपहर स्टीयरिंग व्हील की खराबी की वजह से फंस गया था। जहाज को चैनल पहुंचा दिया गया। हाई टाइड के दौरान जहाज को रीफ्लोट किया गया। दिन के वक्त पानी कम होने पर ऑपरेशन रोका गया था। बहरी जहाज भारत की मंदरा पोर्ट से कराची पहुंचा था।
इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 15 पैसे कमी, $1 की कीमत 176 रुपये 34 पैसे हो गई। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 110 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 44,936 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स में राब्ता। वज़ीर आज़म का कोरोना वैक्सीन की मुनसिफाना और बरवक्त फराहमी की अहमियत पर जोर। इमरान खान ने कहा कम आमदनी वाले ममालिक को उसके समाजी और इक़्तिसादी असरात को कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत की अहम तरजीह है। कोविड के बावजूद मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रखी। दोनों का मुश्तरका मकासद पर मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। नून लीग की अदलिया को दबाव में लाने की तारीख सबके सामने है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखालिफिन पर लफ्जी हमले। हुकूमती तर्जुमान के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा एक मखसूस माफिया अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश में है। ये सब मिलकर अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश रहे हैं। जजेस को दबाव में लाकर मन पसंद फैसले लेने की कोशिश माजी में भी हुई। ब्लैक मेलिंग से जो ये चाहते हैं वो इन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। हमारी हुकूमत की मुआशी ग्रोथ नून लीग की तरह दिखावा नहीं। जो मुस्लिम लीग नून 5 सालों में नहीं कर सकी वो हमसे 3 सालों में कर दिया। इस वक्त सारे मुआशी इशारे ग्रोथ में हैं। असम्बली के इजलास में जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सब बात करेंगे प्लीज। आप मेरी बात मुकम्मल होने दें सर, आप जरूर बात कीजिए। दो बातें की है ऐसे बात सब जनाब करेंगे। वाला इनका तुर्रा इम्तियाज था कि हमने 5% ग्रोथ हासिल की उन हालात में जिन कंडीशंस में इन्होंने की और जिन कंडीशंस में आज आपकी हुकूमत ने किया है। कोविड कंडीशन में पूरी दुनिया की मईशत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। पूरी दुनिया की मईशत को कोविड कंडीशंस की वजह से सेटबैक हुआ है और उन हालात में आपने 5.37% ग्रोथ की है। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो स्टैग्नेट कर रहा था, जिस पर जमूद तारी था, जनाबे वाला आज वर्ल्ड बैंक का सर्वे कह रहा है इट हैज ग्रोन बाय 3.3%। नाउ सर, प्राइमरीली वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। देयर आर 83 lakh agriculture farming households in Pakistan. When their purchasing power goes up, it has a multiplier effect on Pakistan's economy. और ये हो रहा है। आप देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, दी प्रोडक्शन इज गोइंग अप और उसका उनको क्लाइंट्स मिल गए, गवर्नमेंट खर्चा दे रही है। पहले तो इन इलाकों में हॉस्पिटल्स नहीं होते थे क्योंकि क्लाइंट्स नहीं होते थे। अब तो हर घर के पास 10 लाख रुपए है। तो ये क्वालिटी हॉस्पिटल हेल्थ स्कीम अंडर। Thank you, sir. मैं आखिरी बात, Your time is up, sir. आखिरी बात करूंगा सर। आज का पाकिस्तान मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन कल के पाकिस्तान में एक चीज जाते जाते, क्योंकि सदर मुमलिकत की स्पीच में भी इसका पूरा जिक्र था। मैं सर ये अपने साथ सारी फाइल लेकर आया हूं। मुस्तफा साहब कहां जा रहे हैं? थोड़ा सा अगर टाइम दे दें, मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूं सर। ये मकसूद चपड़ासी है सर, ये मकसूद चपड़ासी है। इसके अकाउंट में सर 375 करोड़ रुपए जाते हैं। इसके अकाउंट में 375 करोड़ रुपए जाते हैं। इसकी माहाना तनख्वाह 25,000 है सर। ये परेशानी की एक बात है, इधर बात है परेशानी की। अगर आप में से उस पर बात करना चाहता है मोस्ट वेलकम, लेकिन परेशानी है सर। मकसूद चपड़ासी तनख्वाह 25,000, अकाउंट में जा रहा है 375 करोड़। अस्तगफिरुल्लाह। ये चेक करें सर। 14 नेक्स्ट वीक में चलान जहां भी आप जमा कराएंगे, जो भी रेलेवेंट अदालत होगी, तो फिर इस अदालत में दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेल भी अप्लाई करनी है तो आप उस कोर्ट में अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ ये 28 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई। तो अभी जो FIA है वो चलान इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है उसके सामने दाखिल कर देगी और उसके बाद फिर इनकी ज़मानत का मामला देखा जाएगा। एक सवाल जो लास्ट वीक भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ गया था, अब चूँकि उनको कोविड हो गया है, लेकिन वो या उनके तर्जुमान आपको जहाँ कहीं भी मिलें, मेरी बड़ी एक दरख्वास्त है कि बाकी वो जो भी बातें करते हैं अपनी जगह ठीक हैं,
لیکن ایک سوال تو ان سے لازمی کرنا بنتا ہے کہ آج تک انہیں ان سے ایف آئی اے کو یا نیب کو کوئی جواب نہیں ملا جو کیس کے فیکٹس ہیں ان کے اوپر. اور کیس کے فیکٹس جو ہیں کہ گلزار جو اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع ہوئے اورنگزیب بٹ کے طرف سے، جس کو انہی کا کیش بوائے مسرور انور جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے وہی چیک جمع کراتا ہے، وہی کیش نکلواتا ہے، اور وہی کیش مسرور انور ان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ذاتی اکاؤنٹ میں. آج تک کوئی ایکسپلینیشن لیڈر آف اپوزیشن کی نہیں آئی. تو میں کوشش کروں گا مجھے اسمبلی میں ملیں تو میں ان کو وہاں بھی یاد کراؤں، لیکن اگر آپ لوگوں سے ملیں یا ان کے ترجمان آئیں تو یہ سوال ان سے بہت لازمی بنتا ہے. باقی تو اس کیس کے اندر جو دیگر شواہد ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے 14 ملازمین کے بے نامی اکاؤنٹ سے، اور وہ بالکل اس پہ تو شہباز شریف صاحب ضرور فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹوں سے پوچھیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مطلب دنیا کا میں سمجھتا ہوں ایک عجیب سا قصہ ہے کہ بیٹوں کا کاروبار پھلتا پھولتا ہے چیف منسٹر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، اور سوال جب کیا جائے احتساب کا تو کہتے ہیں بچوں سے پوچھے، میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن میں آپ کی توجہ ایک دوسرے معاملے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کے اوپر. اس پورے کیس کو میں سمجھتا ہوں ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اعتزاز احسن صاحب بہت بڑے ماشاءاللہ قانون دان ہیں، سینئر ہیں، سیاست کو بھی بڑا بہتر سمجھتے ہیں اور شریفوں کو بھی بہت سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹرم بنائی ہوئی ہے، وہ بڑی پسند ہے مجھے، اسے کہتے ہیں شریف ڈاکٹرائن. وہ جو شریف ڈاکٹرائن ہے جس کو اعتزاز صاحب بھی فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ شریف ڈاکٹرائن ہے کہ جی ججز کو یا خرید لو اور اگر وہ نہ بکے تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب، جسٹس قیوم صاحب اور سیف الرحمان صاحب کی ٹیپس اس ملک کی ہسٹری کا حصہ ہیں کہ وہ بالکل اس کے ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین ہیں. وہ بار بار میڈیا پہ چلائی بھی جاتی ہیں. شاید ہم ان کو اتنا زیادہ ویٹیج نہیں دیتے شریف ڈاکٹرائن کو سمجھنے کے لیے، لیکن حال ہی میں ہوئے اسی واردات کے دوبارہ ہونے سے وہ شریف ڈاکٹرائن پھر سے ایک دفعہ واضح ہو گئی ہے. اب ابھی اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو اس وقت جوڈیشری کے خلاف یا ان ججز کے خلاف جن کے پاس ان کے مقدمات ہیں ان کے خلاف ایک کانسپریسی کا آغاز ہو چکا ہے. اور اس میں ایک چیز جو، کیونکہ یہ چور بڑے کچے ہیں، جس طرح وہ کیلیبری فونٹ پکڑا گیا تھا اس طرح سے ان کی چوری بھی بڑی جلدی پکڑی جاتی ہے. ابھی میں 2-3 واقعات آپ کو صرف سیکوینس سے بتاتا ہوں، آپ اس کی سیکوینس دیکھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس وقت شریف ڈاکٹرائن کس والے حصے پہ عمل کر رہی ہے، اور وہ حصہ ہے حملہ آور ہونے کا. پہلے مریم بی بی کا کیس ایون فیلڈ کس والے حصے پہ عمل کر رہی ہے، اور وہ حصہ ہے حملہ آور ہونے کا. پہلے مریم بی بی کا کیس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتا ہے، ایک بینچ بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہر طرح کا ہیلا بہانہ ان کی طرف سے کیا گیا کس طریقے سے کیس ڈیلے ہو جائے، لیکن جب بینچ نے کہا کہ نہیں کیس فردر ڈیلے نہیں ہو سکتا اور دونوں سائڈز آ کے اپنا کیس رکھیں تاکہ ہم فیصلہ کریں، تو سب سے پہلے ایک چربا قسم کی آڈیو لیک آتی ہے. وہ جسٹس ثاقب نثار کی اللیجڈلی ایک، اور میں اس کو چربا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 2 دن کے اندر ہی گئی، کیونکہ اس آڈیو کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو صاف ایون اپنے نارمل، آپ کوئی فورینزک ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی بھی سن کے اس کو لگتا ہے کہ اس ٹیپ کے اندر جو کہا جا رہا ہے اس سے قطع نظر جو اس کے اندر ٹون ہے، اس کے اندر آواز ہے، اس کا چینج ہونا ہے، کلکس ہیں، یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے. اس کے بعد ایک میڈیا ہاؤس نے اس کی فورینزک بھی کروا لی امریکہ سے. وہ فورینزک کی رپورٹ جب سامنے آئی تو اس فورینزک کی رپورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے ڈاکٹرڈ ہے، اس کے اندر جو آواز ہے اس کا تسلسل نہیں ہے اور وہ مختلف موقعوں پہ لی گئی آواز ہے. تو وہ والا جو پہلا چربا حملہ تھا وہ تو فیل ہو گیا. اس کے فوراً بعد، اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائم لائن سیکوینس، اس کے فوراً بعد
رانا شمیم نامی ایک شخص کا ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑے اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپ جاتا ہے۔ اب اس ایفیڈیوٹ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ اب اس ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی دو طرح کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو اب وہی کہ ایک عام آدمی کی طرح آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ رانا صاحب کو 3 سال بعد کیوں ان کا ضمیر جاگ گیا اور اتنے ریلیونٹ ٹائم کے اوپر کیسے جاگ گیا، جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ضمیر کی آواز سن کے یہ کیا۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر کانٹینٹس ہیں اس ایفیڈیوٹ کے، وہ بھی فیکچولی کریکٹ نہیں ہے، فیکچولی میچ نہیں کرتے کچھ چیزوں سے، کیونکہ جب جج صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج کے اوپر، وہ تو جس ڈیٹ کو بتا رہے ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن اس چیز سے قطع نظر کہ اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کا اور ٹائمنگ کا مقصد کیا تھا۔ اس ایفیڈیوٹ کو سبمٹ کرانا اور ٹائمنگ کا مقصد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری ایک مقدمے کے اندر اثر انداز ہونا اور آنریبل جوڈیشری کو پریشرائز کرنا انہی ٹیکٹکس کے ساتھ کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اب وقت کافی بدل چکا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی شعبے کو اپنے اس طرح سے سبڈو نہیں کر سکتے جس طرح یہ 90 کی دہائی میں کر لیا کرتے تھے۔ اب کیلبری فونٹ والوں کو ایکسپوزے اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ رائٹلی سو اس کا نوٹس لیتی ہے